sakto nga. Paano yung ano, Picture niya. Snapchat mo? Photo. Pwedeng ano to? Pwedeng kumuha to ay video recording. Sabay. Ah. Sige. Yan. Ganyan. Okay. Ay, tablet! Picture daw eh. Same na. Ba't yun? Tagal ah. Okay. Oh, kasi sabay yung ano mo eh. Sabay yung video mo tsaka ano eh. Yun. Ano ka? At dito? Para lahat. Hindi na ka pa nalalaman. Ba yun? Post ka na lang. Ano ka? Commanding ko. Okay. Waki-waki. Yan. Ay, wakay ka. Snapchat. Jump shot. Okay. Kaya naman. Ay, business. Oh. Yung mga bata. Kyle, picture ka with ano, mama. Okay. Paano dito sila? Ha? Sila sa atin. Ayan, yan. Para ano? Para, Synchronize? oo, para synchronize. Okay. Okay. Tsaka parang isang tingin lang sila. Yan. Okay. Okay. Sama daw po kayo. Sige. Okay. Okay. Ulit.